Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kelas kita pada pagi ini dengan membaca ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami dan kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami di masa kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat untuk diri kami, keluarga kami, agama kami, bangsa kami dan negara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami kejayaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ni kita dah masuk pada minggu yang ke-8 Okey. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan teruskan dengan tajuk investment in associate So pada hari ini kita akan tengok soalan tutorial soalan tutorial 4.1. Okey, so kita akan terus ke sana. Okey, so question tutorial 4.1. Jadi investment in associate ni kita ada hanya satu set soalan tutorial dan soalan satu ni, question 1 ni kita dah discuss dalam kelas kita pada minggu lepas. Kita dah discuss investment in joint arrangement and associate ni. Soalan satu ni joint arrangement dan juga joint venture ni kita dah discuss. So kita discuss pula soalan yang kedua. Soalan satu ni kita dah bincang. Soalan 2. Okey, soalan 2, associate company. Okey. Below are the summarized statement of financial position for 3 companies as at 31st March 2011. So we have 3 companies here, Paloma, Fugo and Delmara. Okay, Paloma, Fugo and Delmara. Jadi kita ada 3 set Kita ada 3 set statement of financial position as at 31st March 2011. So the accounts ataupun the financial statement comprise of property, plant, equipment, and then you can see from here investment in Paloma column and Fugo column. Jadi saya highlightkan warna merah tu sebab ini adalah merupakan investment in ordinary share of other companies. Okay. And then inventory, kita ada trade receivable dan kita ada cash at bank. Equity, we have equity of Paloma 1 million. 1 million sebenarnya bukan 1 million, 1000 million is actually 1 billion. 1 billion. And Fugo ordinary share is 290 million. Delmara is 200 million. Okay. On top of that, there are other accounts also, other account balance, share premium for example in Paloma, retain profit. So retain profit is covering retain profit carried down retain profit carried down. So this retain profit is carried down from past years until this year. And then loan notes as well as current liabilities. Okay, let's look at the requirement of the questions. Additional information. Number 1, investment in Paloma Berhad. Investment of Paloma Berhad in Fugo Berhad. Okay, so just now we know that Fugo is having 290 million shares. And on 1st April 2009, Paloma acquired 232 million of the shares. Okay, 232 million. It is how many percent? 232 divided by 290.
80%. 80%, very good. Okay, so it is 80%. So simpan 80% tu, 80% parent dan 20% non-controlling interest. For an immediate cash payment of 420 million and issued at par 10%, 100 loan notes for every 200 shares acquired. Jadi consideration transfer dia 200 consideration transfer dia 420 million plus 420 million plus apa 100 divide by 200 times 232 million. Okay, tolong calculate 232 million times 100 divide by 200. So loan notes dia sebanyak 116 million. Okay, 116 million plus 420 million. So that is the amount of investment in Fugo. Investment in Fugo sebanyak 536 juta. Okay. So 536 juta tapi dalam soalan ni dia 690. 690. Maknanya dalam 690 tadi bukan setakat investment in Fugo tapi juga ada investment yang lain. Kita teruskan lagi. On 1st April 2009, the fair value of land of Fugo Berhad was 1 million more than its carrying value of 5 million. So it means on 1st April 2009, on the date of acquisition, there is an ARR of 1 million. ARR of 1 million because the value is 1 million more than the carrying value. No adjustment have been made in the books of Fugo regarding the fair value adjustment. This land still remains in Fugo Berhad as at 31st March 2011, and on that date, the fair value of the land was 6.4 million. So at the end of the year tu, 31st March 2011, naik lagi nilai dia sebanyak 0.4 juta. Okay? From 5 million to 6 million, from 6 million to 6.4 million. Jadi ada dua kali revaluation. The first revaluation on acquisition date, second revaluation on subsequent date. Okay. And then Paloma policy to value non-controlling interest at their fair value. The directors of Paloma assess the fair value of the non-controlling interest in Fugo Berhad at the date of acquisition to be 130 million. Okay, 130 million. Jadi dia punya fair value of non-controlling interest is 130 million. That is investment in Fugo. Next, investment in Delmara. Investment in Delmara. On 1st October 2010, Paloma Berhad acquired 60 million shares out of 200,000. 60 million out of 200,000. How many percent? $60 out of 200. 30%. Yes, it is 30%. Yeah, shares in Delmara in exchange for 150 million of its own shares. Jadi dia bayar dia punya consideration dengan 150 million and the market value of Paloma Berhad shares at the date of the share exchange was RM1.60. So berapakah dia punya amount of consideration transferred? Amount dia adalah 150 million time RM1.60. That is equal to 240 million. Paloma has not recorded this investment in Delmara Berhad. Number 3, so 30% tadi, 30% dia apa? Associate, associate. Number 3, Paloma Berhad other investment and those of Fugo Berhad are available for sale investment which are carried at their fair value as at 31st March 2011. Okay, jadi maknanya Paloma ada lagi investment. Okay, Fugo pun ada juga investment lain. Okay, dan investment tu adalah investment that is available for sale. Available for sale. So, dia bukanlah investment dalam subsidiary ataupun investment in associate. Okay, jadi kena carilah nilai dia tadi.
690 tolak 536. Itulah amount dalam other investment. Okay, kemudian number 4, in the post-acquisition period, Paloma Berhad sold goods to Delmara. Paloma sold goods to Delmara for 30 million. Paloma made a profit of 2 million on the sales. 1/4 of these goods was still in the inventory of Delmara Berhad. Jadi ini, okay, company transaction, transaction between Paloma and Delmara. Paloma is the investor, Delmara is the associate. So dia ada buat jualan. Dia ada buat jualan kepada associate. Associate ni bukan subsidiary. Jadi dia punya treatment dia lain. Associate bukan subsidiary. Jadi okay, kita tengok berapa banyak dia punya unrealized profit kat situ. Unrealized profit dia adalah 2 million time 1/4. 2 juta kali dengan 1/4. Jadi unrealized profit dia ada tinggal sebanyak 500,000. Dan daripada 500,000 tadi, unrealized profit sebenarnya hanya 30% daripada 500,000 sahaja yang kita akan kira sebagai unrealized profit. 30% saja yang kita akan kira sebagai unrealized profit. Sebab apa? Sebab dia adalah associate. Dia bukan subsidiary. Kalau subsidiary kita ambil 500,000. Okay. Kemudian on 1st January 2010, Fugo sold a plant to Paloma. Fugo sold a plant to Paloma at a profit of 1.2 million and the remaining useful life of the plant on that date was 4 years. The group policy is to depreciate all plant using the straight line method, providing a full year depreciation in the year of purchase and none in the year of disposal. Okay. Jadi soalan ni ada sedikit perangkap. Okay. Tengok tarikh. Kita tengok tarikh. On 1st January 2010. Is it this year or last year? Last year. Last year, Sebab kita punya year end adalah 31st March 2011. So, kalau transaction berlaku pada 1 Januari 2010, maknanya tahun lepas lah. For the year ending, 31st March 2010. Okay. Jadi, unrealized profit dia tidak berkaitan dengan tahun ini. Tetapi depreciation dia masih lagi berkaitan. Sebab bila dia ada jual, dan dia dapat profit sebanyak 1.2 million, dia punya remaining useful life adalah 4 years. Jadi, tahun ini adalah tahun yang kedua. Tahun yang kedua dia nak kira dia punya depreciation over provided. Jadi, depreciation over provided by 1.2 million divided by 4 every years. Okay, 1.2 divided by 4 is equal to 0.3. Setahun 0.3, 2 tahun 0.6 million. The group policy is to depreciate the plant using straight line method, providing full year depreciation in the year of purchase and none in the year of disposal. Okay, number 6. Trade receivable of 10 million and 3 million of Paloma Berhad are receivable from Fugo Berhad and Delmara Berhad respectively. Jadi trade receivable adalah lawan dia trade payable. Okay, trade receivable in our account means trade payable in other companies' account. So ada 10 million, ada 3 million. 10 million from subsidiary. 3 million from from Delmara. Okay. Jadi untuk yang subsidiary ni kita anggap sebagai intercompany balances. Untuk yang dengan Delmara associate ni kita tak anggap dia sebagai intercompany balance. For the purpose of consolidation dia bukan intercompany balance. Sebab kita tak consolidate asset dan liability of associate. Untuk associate ni dalam statement of profit or loss kita hanya ambil dia punya share of profit. Dalam statement of financial position, kita ambil dia punya carrying amount of investment in associate. Jadi tidak ada masalah, tidak ada masalah untuk kita nak tolak kita punya account receivable dan account payable sebanyak 3 juta. Walaupun ada, Delmara ni berhutang sebanyak 3 juta daripada Paloma.
Okey. Kemudian yang ketujuh, Delmara profit is subject to a seasonal variation. Its profit for the year ended 31st March 2011 was 200 million. Okay. Jadi profit semasa ni 200 juta. Yang mana 40 juta, 40 million of this profit was made on 1st April 2010 to 30th September 2010. Okay. Jadi maknanya untuk 6 bulan yang pertama dia punya profit hanyalah 40 juta dan 6 bulan yang berikutnya profit adalah 160 juta. Okay. Jadi untuk apa kita nak tahu benda ni? Kita nak tahu pre-acquisition profit dan post-acquisition profit dia. Okay. Number 8, none of the companies have paid any dividends for many years. So, tak ada issue of paying dividend receivable, dividend payable. Okay. Ada 3 soalan di sini. How should the acquisition of Fugo and Delmara to be dealt with in consolidated statement of financial position of Paloma Berhad as at 31st March 2011. Okay. Jadi kita nak sebut sebagai apa kat sini? Kan, adakah dia subsidiary ataupun adakah dia associate? So kalau subsidiary kita akan gunakan acquisition method. Manakala associate kita akan gunakan equity method. B, prepare the consolidated statement of financial position of the group as at 31st March 2011. Kita akan buat sekejap lagi. And C, would there be a difference to your answer in A above if Paloma Berhad had power to govern the financial and operating policies of Delmara Berhad under statute or an agreement? Yes, of course. Yeah. The answer will be different. The answer will be different because if Paloma has the power to govern the financial and operating policy, Paloma become the parent and Delmara become the subsidiary, and subsidiary will be accounted for using acquisition accounting ataupun acquisition method. Okay, so daripada soalan yang ada ni, ada tak apa-apa nak tanya di mana-mana bahagian soalan yang tak faham sebelum kita teruskan dengan melihat kepada jawapan? Ada tak? Tak ada. So kalau tak ada, kita tengok jawapan dia. Jadi sebelum kita tengok jawapan pun sebenarnya kita bolehlah saya nak test awak punya understanding ni untuk calculate goodwill. Untuk calculate goodwill untuk company yang pertama. Saya bagi 5 minit untuk calculate goodwill. Untuk siapa? Goodwill untuk Fugo. Goodwill untuk Fugo. Boleh? I give you 5 minit to calculate the goodwill for Fugo. Lepas kita calculate goodwill tu, dan kita akan teruskanlah dengan discussion yang seterusnya. So silakan calculate goodwill of Fugo.
Okey, kita tengok jawapan. Okey, soalan Paloma. Paloma, direct investment in Fugo 80% and NCI is 20%. Okay, on the date of acquisition, that is 1st April 2009, and the cost of investment is 536. So as I have explained just now, the cost of investment or consideration transferred is basically comprised of cash 420 and loan 116. Okay, let us calculate the goodwill for Fugo. Goodwill for Fugo is, okay, direct investment 536, step 1, and then step 2 we go to the non-controlling interest, because non-controlling interest has already been given 130. Okay, and then we list down the fair value of net asset acquired that comprise of share capital. Okay, share capital of Fugo 290 and retained earning 240. Okay, and don't forget we have one asset revaluation reserve, that is ARR on plant 1 million. Altogether, it is 531. Okay, 531. Now we are going to compare the fair value investment 666 million with fair value of net asset 531 million. The difference is 135 million, and 135 million is actually a goodwill. Okay, a goodwill. Now, can we calculate the goodwill for Delmara? Can we calculate the goodwill for Delmara? Delmara is the associate. Can we calculate? The answer is yes. Okay. What is the consideration transferred? What is the amount of consideration transferred for Delmara? Remember how much? 240 million. Is it? Right. 240 million. And then we list down what are the fair value of net asset of Delmara. What are the fair value of asset? 200 million, ordinary share. What else? What about retained earning? How much is the retained earning? How much is the retained earning? Okay, retained earning from the question is 480. Yeah, 480. And the profit from 1st October to 31st March 2011 is 160. So, on the date of acquisition, the retained profit is 480 minus
160. That is 320. So kita punya retain profit adalah 320. Okay, 320 campur dengan 200 sama dengan berapa tu? Okay, 520. 520 time how many percent? Time 30%. Jawapan dia adalah 156. Jadi 156 kita compare dengan 240. 156 kita compare dengan 240. Kita akan dapat satu jawapan. RM84,000. Goodwill dia RM84,000. Ini goodwill untuk investment in associate. Jadi investment in associate, di calculation of goodwill dia, kita tak ada non-controlling interest. Untuk subsidiary ada non-controlling interest. Untuk associate tiada non-controlling interest. Okey, apakah step yang seterusnya? Step 2 adalah untuk kita calculate the balance of investment in associate. Okay, so investment in associate starts with cost of investment ataupun consideration transfer 240 million. 240 million. Okay, kemudian kita campur dengan share of profit for the year. Share of profit for the year sebanyak berapa? Di current year profit adalah 200 million. Dan kita tolak dengan pre-acquisition profit 40 million. Dan pada masa yang sama kita ada unrealized profit. Unrealized profit sebanyak 1/4 kali dengan 2 juta sama dengan 0.5 juta. Okay, 0.5 juta. So 200 minus 40 minus 0.5 equal to 159.6 times 30% equal to 47.85. Jadi 47.85 is share of profit. Share of profit of associate for the year. Kita campur dengan cost of investment 240. Kita dapatlah carrying amount of investment in associate 287,850,000. Okay. Jadi, tadi inventory itu siapa jual kepada siapa? Paloma jual kepada Delmara. Tetapi kenapa dia punya unrealized profit dia ada dalam ni? Okay. Jadi untuk investment in associate, sama ada investor yang jual kepada associate ataupun associate jual kepada investor, unrealized profit dia sama saja. Unrealized profit akan kita masukkan dalam associate. Unrealized profit kita akan masukkan dalam associate. Dan sebab apa Sebab apa kita nak kena masukkan dalam associate? Sebabnya adalah unrealized profit yang dibuat oleh investor tadi, iaitu unrealized profit yang dibuat oleh Paloma tadi, kesan dia adalah 30% daripada unrealized profit itu dimiliki oleh Paloma. Okay, jadi kita lihat kat sini. Jadi kan kita ada unrealized profit. Unrealized profit sebanyak 3 million. Sebanyak 500,000. Okay. Jadi sepatutnya unrealized profit ni adalah unrealized profit yang dimiliki oleh Paloma. Sebab Paloma yang jual. Okey. Jadi kalau kita letakkan dekat Paloma, unrealized profit ni adalah
500 million ya, kali dengan 0.3. Okey, kita tengok kat sini ya, 500,000 kali 0.3. Jawapan dia adalah 150,000. Ya, 150,000. Jadi 150,000 ni 150,000 ni adalah merupakan 30% daripada 500,000. 30% daripada 500,000. Jadi daripada unrealized profit tadi, ya, unrealized profit yang dibuat oleh parent tadi ataupun oleh Paloma tadi, sebanyak 30% akan dimiliki oleh Paloma. Sebanyak 30% akan dimiliki oleh Paloma. Okey, itu kalau kita nak catat dia dalam buku Paloma. Kita boleh catat dalam buku Paloma 500,000 kali 30%. So unrealized profit dia adalah 150,000. So profit of Paloma akan berkurangan sebanyak 150,000. Okey. Pada masa yang sama, kalau kita catat 150,000 ni dalam investment in associate. Ya. Catat dalam investment in associate, mana kalau kita catat dalam investment in associate, keuntungan associate ke associate tadi, keuntungan dia adalah 200 tolak 40 sama dengan 160. 160 ya, kali dengan 30%, kita dapat 48. Ya. Kita dapat 48,000. Kita tengok ya. Share of profit of associate. Okey, sama dengan 160 kali 30%, ya. Okey. 160 juta kali dengan 30%. So jawapan dia pun kita akan dapatlah, ya, sama dengan 160 kali dengan 0.3, 48. Kita akan dapat jawapan dia 48 juta. Ya, 48 juta. Kita tulis 48 sajalah kat sini ya, 48. Okey. Jawapan dia adalah 48. Kemudian kita tolak dengan URP. Ini sama dengan 0.15. Jadi net share of profit adalah 48 tolak 0.15. Ya, kita akan dapat 47.85 sebenarnya. 47.85. So 48 ni kita benarkan. Okey, 47.85. Jadi maknanya sekarang ni, ya, unrealized profit sebanyak 500,000 kali dengan 30% tadi, boleh saja kita nak letak dalam profit of Paloma, boleh, ya, dan kita juga boleh letak dekat investment in associate. Tetapi to make it standard, kita letak dalam investment in associate kat sini, ya, URP inventory, sebab URP inventory tadi akan menyebabkan turun dan naiknya carrying amount of investment in associate. Jadi kita dapat investment in associate yang kita akan bawa masuk ke dalam statement of financial position sebanyak 287.85, manakala amount yang akan masuk dalam statement of profit or loss sebanyak 47.85. Okey. Jadi saya harap panjang lebar explanation tadi okey, memahamkan ni. Okey. Kemudian kita tengok analysis of financial statement carried down. Analysis of financial statement carried down
Okay, seperti biasa kita akan tengok dia punya non-controlling interest. So non-controlling interest kali ini kita ada non-controlling interest of Fugo. Sebab Fugo ni acquired 2 years ago. Pada tahun 2009. 2009. Dan value NCI at fair value adalah 130 million. Okay. So after we calculate after we state the NCI, NCI of Fugo, then we go straight to retained profit of Fugo. On 1st April 2010, we have only Fugo as investee. Mana subsidiary ada satu saja iaitu Fugo. So Fugo ni, okay, dia punya retained earning on the date of 31st March 2011 is 520 million. This is stated in the question, 520 million. And then we minus the retained earning on the date of acquisition, 240 million. At the same time, we have unrealized profit on plant of 1.2 million. This is last year story ya. Jadi last year masuk, kenapa last year masuk dalam sini? Sebab ini adalah carried down. So carried down ni dia bawa daripada tarikh acquisition sampailah pada tarikh hari ini. Jadi walaupun berlaku pada tahun lepas, kita tunjuk dekat carried down lah. Kita ada 1.2 million unrealized profit on plant. And for the over provided depreciation, it is already 2 years. 1.2 million divided by 4 times 2. So kita dapat 0.6 million. Okay. Selepas campur dan tolak, kita dapat 279.4. 279.4. Out of 279.4, 80% goes to group retained earning. That is 223.52. And 20% goes to non-control interest, 55.88. Next. For Fugo, it has a revaluation reserve. Even though it is not stated in the statement of financial position, it is stated in additional information. Ada dalam additional information, ada apa? Ada ARR. ARR on 31st December is how much? 1.4 million. Macam mana dapat 1.4 million? The original value of the plant is 5 million. And the current value of NCI is 6.4 million. Okay. And on the date of acquisition, ARR is 1 million. So ada ARR post acquisition period 0.4 million kali dengan 80% masuk dalam group ARR 0.32 dan masuk dalam NCI 20% iaitu 0.08. Next. Okay, kita nak tunjuk kat sini ya. Jadi kita ada pilihan tadi. Kita kata, okay, if you want to show the investment in associate, if you want to show the investment in associate, you can show here. Okay, you can show here the investment in associate. Jadi kita tengok kat sini, associate company Delmara. Associate company Delmara. Associate company Delmara, dia percentage adalah 30%. So profit for the year is 200 minus pre-acquisition profit 40 minus URP 0.5 equal to 159.5 times 30% equal to 47.85. Kita boleh buat macam ni. 47.85. Kita buat associate company tu duduk dalam analysis of financial statement. Ataupun simply kita tak payah buat ini semua sebab kita dah ada working tadi investment in associate di sebelah ni. Kita just masuk saja kat sini, masuk dalam Paloma iaitu retain earning carried down 260 plus profit from associate, kita tulis kat sini 47.85. Okay, 47.85. So kalau kita tak nak tunjuk yang banyak-banyak ni sebab kita dah tunjuk di sebelah sini, sama je. So kita tunjukkan terus 47.5. Sorry, 47.85.
47.85 di situ. Okey. 47.85 kita dapat 307.85, tapi yang ni tak payah tunjuk lah. Jangan tunjuk dua kali. So you have two choices. Tak tunjuk dekat sini ataupun tunjuk satu angka saja di sini. Okey. So saya kena tunjuk satu je lah. Tak tunjuk dua-dua, dia akan double counting. So kita padam satu. Okey. So bila padam satu, kita dapat kita punya group retain profit 531.37. Group ARR 0.32 dan non-controlling interest adalah 185.96. Okay, what is next? Next, we are going to look at the statement of financial position. Statement of financial position as at 31st March 2011 comprise of property, plant and equipment. Property, plant and equipment kita adalah combination of two companies, not three companies. Two companies, Paloma and Fugo. Kita jangan campurkan Delmara. Okay, so Paloma and Fugo 1040 plus 560. And then we add the revaluation reserve of plant 1 million and also 0.4 million. And then we minus the unrealized profit 1.2 million, and we have to add back the over provided depreciation 0.6 million. Next, goodwill is goodwill of Fugo only. Goodwill of Fugo only. Jangan masukkan goodwill of associate. Sebab apa kita tak masuk goodwill of associate? Sebab goodwill of associate already included in 287.85. Dah termasuk di dalam ni. 28785 ni dalam dia dah ada goodwill tadi yang 84 tadi. And then other investment. Okay, other investment I said just now 690 is comprised of investment in Fugo, investment in Fugo. Investment in Fugo tu sebanyak 536. Jadi 690 campur dengan investment yang dibuat oleh Fugo 80 tolak 536. Yang 536 tu kita eliminate. Sebab apa? Sebab dia adalah investment in subsidiary. Okay, investment in subsidiary. Kemudian kita ada inventory. Inventory tak ada adjustment, 284 campur 320. Kemudian account receivable. Account receivable we only minus 10. We only minus 10. Why we do not minus 3? Dia kata ada intercompany sebanyak 10 dan 3. Satu daripada Fugo, satu lagi daripada Delmara. Sebab saya sebut tadi Delmara is not a subsidiary. Okay, Delmara is not a subsidiary and we do not consolidate the asset of Delmara to the group. Kita tak consolidate asset of Delmara to the group. Sebab itulah kita tak tolak 3. Kan? Untuk Fugo, kita consolidate. Kita consolidate. 190 dengan 176. Kita consolidate. So, untuk dia punya intercompany balance pun, kita kena tolak lah bila kita consolidate. Manakala yang associate tadi, kita tak consolidate. Associate ni, kita letakkan dia sebagai satu angka, 287.85. Kita ambil dia punya fair value. Ataupun kita ambil dia punya carrying amount. Okay, inventory and then account receivable. Okay, bank tak ada apa-apa adjustment. Share capital. Share capital ni, share capital. Share capital kat sini, kita tengok share capital yang asal ni 1 million. Kan, 1 million campur dengan 150. Jadi dia issue 150 kali dengan RM1.60. Ingat tak tadi? 150 kali dengan RM1.60 tu adalah untuk beli share di dalam Delmara. Mana amount dia sebanyak 240 juta. So 240 juta tadi tu pada harga RM1.60. Okey. Jadi untuk sistem baru dalam accounting yang baru, okey, saya gabungkan share capital dengan share premium. Saya gabungkan share capital dengan share premium. Yang mana balance share premium sebanyak 200 tadi, kita campur dengan 1,000 yang ada kat sini. Jadi 1,200 lah. Okey, 1,200. Kemudian campur dengan 240.
issue of share yang baru untuk acquire ordinary share in Delmara. Okay. Jadi share capital kita ada 1440. Okay, 1440. Kemudian retain earning, revaluation surplus, non-controlling interest kita ambil daripada analysis of financial statement. Kita ambil daripada analysis of financial statement carried down. Kita dapatlah 3 angka ni, kita tak perlu calculate semula. Okay, kita tak perlu nak calculate semula. 10% loan notes. Okay, ada 2 company yang ada loan note ni. Dan current liabilities. Okay, current liabilities 400 campur 330. Tolak 10. 10 ni adalah intercompany. Okay, jadi kalau di atas ni adalah account receivable, di bawah ni adalah account payable. Kita offset. Kita eliminate debit account payable 10,000, credit account receivable 10,000. Okay kelas, boleh faham tak? Boleh. Ya, okay, alhamdulillah. So ini adalah jawapan untuk soalan ini. Okay, jadi kalau ada apa-apa soalan, beritahulah, ya. Okay. Ini kalau kita nak tengoklah bagaimana caranya kita, sebenarnya saya calculate goodwill tu 2 kali, ada kat bawah tu pun ada. Ya, calculation of goodwill, dan dekat atas ni pun kita buat calculation of goodwill. Jadi dalam salinan yang ada pada awak tu, goodwill ada kat bawah. Goodwill of associate ada di bawah. Saya tunjukkan dekat sini, tunjukkan sekali lagi di sebelah, bersebelahan dengan investment in Fugo. Okay. So kalau tak ada apa-apa soalan, kita berpindah kepada apa ni? Tutorial 3.4. Tutorial 3.4. Okey, kita break sekejap sebelum kita masuk tutorial yang keempat. Kita break selama 5 minit.
Okay, so kita sambung balik. Kita discuss pula soalan tutorial 3.4 So 3.4 ni sebenarnya daripada tajuk mixed structure. Tapi dalam mixed structure ni dia ada investment in associate. Investment in associate. Jadi kita ada 3 company di sini, Picton, Sumner and Lake. Picton, Sumner and Lake. Jadi bila saya tengok soalan ni ada menyerupai soalan yang kita pernah tengok lah. Sama ada serupa 100% ataupun tidak. Tetapi kalau katakan sama pun, kita nak concentrate on macam mana kita nak trade investment in associate. Okay. So, nama dia lain. Memang nama kita tak pernah jumpa lagi. Picton, Sumner and Lake. Tapi tengok account dia tu macam kita pernah tengok lah. Okay. Mungkin dia tukar nama. Okay. Jadi kita tengok kat sini the summarized statement of financial position of Picton, Sumner and Lake as at 31st December 2010 are as follows. Okay. So masing-masing ada ordinary share of RM1 each. Okay. So Picton amount dia paling besar lah, 5,650,000. Sumner 2 million, Lake 1.25 million. Kemudian Picton and Sumner, they have 10% preference shares. And then other reserve also. Other reserve ni hanya ada pada Picton. Kemudian general reserve, masing-masing company ada retained profit, retained profit brought down and retained profit for the year also. And then long term loan ada pada Lake. Bills payable ada pada semua, trade payable ada pada semua, dan ordinary dividend payable. Ordinary dividend payable Sumner dengan Lake ada ordinary dividend payable. Okay, saya highlightkan warna merah ni sebab dia adalah intercompany. Intercompany. Next, asset property, plant, equipment masing-masing ada. Intangible untuk dua company saja, iaitu Picton and Sumner. Investment in Sumner. Investment in Sumner ni ada dua investment. Yang pertama investment in ordinary share, 1.5 million out of 2 million. 1.5 million out of 2 million, it is equal to 75% ordinary share in Sumner. And 200,000 preference shares out of 500,000. Jadi 40% preference share. Berapakah dia punya consideration transfer? Untuk ordinary share 1,875,000, untuk preference share 200,000. And then Picton and Sumner together, they have investment in Sumner. Investment in Sumner 1.5 million and 1.687.5 million. 1,687,500. Itu yang dibuat oleh Sumner pula. Okay. Dan dia juga ada other investment, ada inventory, bill receivable, trade receivable dan juga ordinary dividend receivable. Jadi kalau tadi ordinary dividend payable saya highlightkan, kat sini ordinary dividend receivable pun kita kena highlight lah. Kita kena highlight sebab itulah dia punya intercompany dia. Intercompany di antara dividend payable dan dividend receivable. Payable and receivable, kat situ ada intercompany balance ataupun intercompany transaction. Seterusnya kita ada bank. Okay, kita go through soalan di bawah. Additional information. Number 1, Picton Berhad bought the ordinary shares and preference share in Sumner on 1st January 2008 dan sekarang ni 31st December 2010. So, acquisition tu berlaku pada 3 tahun yang lepas lah. 1st January 2008. The consideration for the ordinary shares acquired was settled by Sumner Berhad shareholders accepting 400,000 ordinary share in Picton valued at RM2 each and cash of 1,075,000. Jadi totalnya berapa? 400,000 times 2 equal to 800,000 plus 1.075 million, kita dapat 1,875,000. 1875 million. 1 million
875,000. Itulah amount yang dibayar oleh Picton kepada shareholders of Sumner. On the date of acquisition, the general reserve and retained profit of Sumner Berhad were 25,000 and 237,500 respectively. Okay, jadi ini adalah reserve available on that date. Next, number 2, on 1st January 2010, Picton and Sumner acquired 30% and 40%. Jadi dia combine dia punya effort to control Lake by acquiring 30 and 40%. When the general reserve of Lake Berhad was 62,500, the net asset of Lake Berhad on 1st January 2010 was stated in the books at their fair value, except for number 1, building whose fair value of 100,000 in excess of its book value. No adjustment was made in the books of Lake Berhad to reflect this value. The remaining life of the building was 25 years. Okay, jadi dia punya net asset tu sama dengan carrying amount. Fair value of net asset sama dengan carrying amount kecuali dua perkara ni. Yang pertama, yang pertama a building, yang mana building ni dia punya fair value adalah 100,000 more than the carrying value. Okay, so adalah ARR sebanyak 100,000 kat situ. Dan yang keduanya, remaining useful life adalah 25 years. So, kita akan ada under provided depreciation untuk building ni. Kemudian yang kedua, kita ada logging license of fair value 2 million which was not recorded in the books since the license was granted at no cost to Lake Berhad. Jadi ini adalah ARR yang kedua daripada nilai kosong. Dia akan meningkat jadi 2 juta. So ARR yang pertama adalah 100,000. ARR yang kedua adalah 2 juta. Number 3, included in the profit for the year of Picton is the unrealized profit of 37,500 on the sale of land to Sumner Berhad. Okay, jadi ada purchase of land. Ada purchase of land ya. Purchase of land by Sumner. Siapa yang jual? Picton yang jual. Picton jual mengambil keuntungan 37,500 dan keuntungan ni kita tak boleh nak recognize. So, ini adalah unrealized profit. And then the other investment of Picton, ini yang ketiga. Other investment of Picton refers to 25% interest in equity share of Surimas. So, Surimas ni adalah satu company lain. Okay, which was acquired on 1st April 2010. Okay, 1st April 2010 ni adalah pada setahun yang lalu. Kita tengok ya. Bukan setahun yang lalu 9 bulan yang lalu. Sebab apa? Sebab akaun berakhir pada 31st Disember. Acquisition berlaku pada 9 bulan yang lalu. Iaitu 1 April 2010. Picton sold 200,000 worth of goods to Surimas at cost plus 25%. In the month of July 2010, RM 20,000 of these goods remain in the inventory of Surimas Berhad at 31st December 2010. Surimas Berhad profit is subject to seasonal variation. Its profit for the year ended 31st December 2010 was 130,000, in which 32,500 of this profit was made before 1st April 2010. Jadi semasa kita acquire pada 1 hari bulan April, semasa kita acquire pada 1 hari bulan April, ada tak ARR kat situ? Ada tak ARR? Tak ada ARR kan pada masa 1 hari bulan April. Kemudian Picton sold 200,000 worth of goods to Surimas at cost plus 25%. Okay, Picton pula dia jual goods kepada Surimas dengan keuntungan 25% on cost. Daripada 200,000, 20,000 masih lagi berada dalam inventory of Surimas.
Jadi berapakah dia punya unrealized profit? Unrealized profit dia adalah 25 bagi 125 kali 20,000. Lepas tu kena kali dengan 25%. Kali dengan 25%. So Rimas Berhad profit is subject to seasonal variation. Its profit for the year ended 31st December 2010 was 130,000, in which 32,500 of this profit was made before 1st April 2010. Jadi untuk 3 bulan yang pertama, January, February, March, nilai dia 32,500. Manakala bakinya untuk 9 bulan adalah 130,000 tolak 32,500 sama dengan 97,500. Number 5. Picton and Sumner have recorded ordinary dividend receivable from their respective investment. Okay, so itu intercompany, kita kena eliminate. Number 6. 100,000 of the long-term loan of Lake Berhad was loan obtained from Picton Berhad. Picton had included this amount as part of bills receivable pula. Ya. Jadi 100,000 adalah long-term investment. Long-term loan. Long-term loan. Long-term loan ni Lake mencatat dia dengan betul. Tapi Picton dia mencatat dia dengan salah. Jadi kita kena eliminate intercompany balances ini. Number 7, during the year Sumner Berhad sold goods 50,000 to Picton. All these goods were sold by Picton to third parties during the year. As at 31st December 2010, Picton paid 40,000 for the goods purchased from Sumner Berhad, but Sumner Berhad only received 35,000 of the money. Okay, jadi mana pergi 5,000 tadi? 5,000 tadi adalah cash in transit. There was no impairment of goodwill on consolidation. And number 9, the non-controlling interest is measured in proportion to the fair value of the net asset of the subsidiary on acquisition date. Prepare a consolidated statement of financial position for Picton Berhad Group and its subsidiary, okay, on 31st December 2010. Okay, faham tak soalan ni? Faham ya soalan? Okay. Jadi so macam biasa kita nak latih untuk calculate goodwill lah, ya. So calculate goodwill ni, tapi masa dah tak berapa banyak, jadi saya kena teruskan lah dengan discussion terus. Okay. Tapi ya, adalah sebenarnya beberapa student yang buat consultation lah secara WhatsApp. Jadi saya suka sebenarnya kalau student bertanya, bila dia tak faham dia akan tanyalah personally ataupun in group, ya. Jadi masa saya buat lecture ni, saya beranggapan semua orang faham, ya. Jadi kalau sekiranya dia tak faham tu, please feel free to contact me. Ya, feel free to contact me. Dah adalah beberapa student yang contact saya tanya itu dan ini. Dia biasanya kira dia nak clarify satu benda tu. So bila saya dah explain, dia akan faham lah. Jadi kalau awak semua ada apa-apa persoalan ataupun ada tidak pasti tentang sesuatu perkara yang kita belajar ni, awak boleh PM saya lah, ya, dan nyatakan apakah masalahnya, okay, supaya masalah tadi dapat dirungkaikan. Okay, so kita akan tengok jawapan dia. Okay, so kita lihat di sini. Jadi dalam solution tu ada saya buatlah sedikit analisis kat situ. Okay, percentage of holding,
percentage of holding in leg. Percentage of holding in leg ni sebab apa? In leg ni dia indirect Leg ni indirect, jadi kita kena buat apa namanya? Kita kena buat sedikit calculation untuk dapatkan percentage of holding. Jadi direct investment made by Picton is 30%. Manakala ada pula indirect investment yang dibuat oleh Sumner dalam leg tadi, iaitu 40%. So 40% times 75% is equal to 30%. Jadi total effective percentage is 60% and NCI is 40%. Itu untuk leg, investment in leg. Okay, jadi macam mana kita nak calculate goodwill untuk Sumner dan leg? Untuk Sumner ni very straightforward. Okay, untuk Sumner ni straightforward lah. Jadi untuk Sumner straightforward, kita tengok kat situ calculation of goodwill. Consideration transferred 1,875,000. Ya, macam mana kita dapat? Kita dapat dengan cara 400,000 times 2 plus 1,075,000. So 1,875. Ya. Kemudian non-controlling interest kita akan calculate based on fair value of net asset. Jadi kena cari dulu fair value of net asset. So fair value of net asset on the date of acquisition comprise of ordinary share capital 2 million. General reserve is 25,000. Retained earning is 237,500. Dicampurkan semua sekali 2,262,500. Dan daripada situ kita kali dengan 25%, kita dapat 565,625 dan controlling interest. Okay. Jadi 1875 plus 565.625, kita dapat 2,440,625. Itu adalah fair value of investment, dan kita compare dengan fair value of net asset sebanyak 2,262,500. Kita dapatlah goodwill 178,125. So untuk goodwill of Sumner ni tak ada masalah, ya. Kita nak tackle pula masalah dalam investment in leg. Ya, investment in leg itu investment in leg ni dia ada dua cara lah untuk kita tunjukkan. Okey. Jadi cara yang pertama yang kita biasa buat adalah yang warna kuning tu. Cara biasa kita buat dia warna kuning tu. Kita akan tunjukkan kat situ consideration transfer. Yang pertama yang dibuat oleh Picton sebanyak 1.5 million. Kemudian yang kedua yang dibuat oleh Sumner 1,687,500. Kemudian kita tolak dengan indirect non controlling interest. Ya, indirect non controlling interest sebanyak berapa peratus? Sebanyak 25%. Okey, 25%. 421,875. Okey. Jadi bila kita dah buat macam tu, okey. Itu kaedah yang pertama yang warna kuning. Kaedah yang kedua yang kita boleh terima juga adalah okey, consideration transfer adalah 1.5 million plus 75% times 1,687,500. So kita akan dapat sebanyak 2,765,625. Okey. Kemudian kita senaraikan dia punya fair value of net asset. Okey, ordinary share 1.25 million. General reserve 62,500. 62,500. Kemudian retained earning 150,000. Kita ada dua ARR. Yang pertama adalah 100,000 untuk building dan yang kedua adalah intangible sebanyak 2 juta. So total fair value of net asset is 3,562,500. Okay, daripada situ kita calculate kita punya non controlling interest 40%. Kita
kita dapat 1,425,000 dan controlling interest. Okay. So kita campurkan fair value. Okay, kita campurkan consideration transfer 2765,625 campur dengan non-controlling interest 1425. Kita dapat 4,190,625. Kita compare dengan fair value of net asset 3,562,500. Dapatlah goodwill besar juga 628,125. 628,125. Okay class, is it okay for the calculation of goodwill? Kita teruskan lagi. Seterusnya kita nak cari dia punya investment in Surimas. Balance of investment in Surimas. Okay. Jadi cost of investment ataupun consideration transfer adalah 75,000. Kemudian share of profit. Share of profit sebanyak 130,000 untuk sepanjang tahun. Okey, tolak dengan January sampai April 32,500. Lepas tu kita kali dengan 25%, dapatlah 24,375, itu share of profit. Okey. Kemudian ada unrealized profit of inventory sebanyak 20,000 kali dengan 25% kali dengan 35 over 125, kita dapat 1,000. Kita dapat 1,000 Jadi kita punya share of profit kita boleh tuliskan sebagai 24,375 ataupun 23,375. Boleh, dua-dua boleh. Kalau kita nak tulis 24,375 pun boleh. Kita nak tulis 23,375 pun boleh. Okey. Jadi dengan adanya share of profit sebanyak 23,375, maka kita punya carrying amount carrying amount of investment in associate is 98,379. 98,379. Okey, sekarang ni kita nak tengok pula non-controlling interest. Control interest untuk dua company tadi, Sumner dan juga Lake Berhad. Sumner 25%, Lake Berhad 40%. Okey. So, untuk kita nak kira non-controlling interest of Sumner, kita bermula dengan non-controlling interest on acquisition date 565,625. Okey. Kemudian kita tolak dengan indirect interest. Indirect interest 421,875. Kemudian kita ada preference share. Preference share jangan lupa. The parent acquire only 200,000. Jadi 300,000 belong to the non-controlling interest. Okay, kita ada 300,000. Kemudian post acquisition retain profit. Post acquisition retain profit 71,875 dan group dan general reserve ni, ya. General reserve ada 170,000 tolak dengan 25,000 kali 25% sama dengan 36,250. Okey. Jadi NCI daripada Sumner adalah 551875. Manakala NCI untuk Lake pula, it starts with non-controlling interest on acquisition date 1425. 1425, kemudian post acquisition retain profit sebanyak 48,000 dan last sekali group reserve ataupun general reserve 125 minus 62,500 kali 40% equal to 25,000. Okey. Jadi non-controlling interest daripada Lake 1498,400. Jadi bila kita campurkan dua-dua 551,875 campur 1498
400. Totalnya adalah 2050275. 2050275. Okay. Next, kita nak tengok apa? Kita nak tengok okay. Sebenarnya kita suka tengok yang ni. Saya lah suka tengok yang dalam bentuk schedule ni. So, dalam bentuk schedule begini kalau kita nak tengok dalam bentuk schedule lagi kemas kan, kita buat dalam bentuk schedule. DOA Sumner 565625, DOA Lake 1425, share of investment in Lake 421875, PSC 300,000, retained earning of Sumner 525. Macam mana dapat 525? Opening balance plus current year. Kemudian profit, pre-acquisition profit 237,500. Okay, baki 287,500. Ada bahagian untuk group retained earning dan untuk non-controlling interest. Masing-masing sebanyak 75% dan 25%. Retained earning of Lake pula. Retained earning of Lake, kita ada retained earning. Retained earning brought down 150 dan current year 125. Sama dengan 275,000. Tolak dengan pre 150,000 dan tolak under provided depreciation 4,000. Under provided depreciation 4,000. Tadi ada apa ni, ARR sebanyak 100,000 bagi dengan 25 tahun 100 bagi 25 sama dengan 4. Okey, 4,000. Okey, total retained profit carry forward of Lake is 1 to 1,000 kali dengan percentage dia 60%, maka dapatlah GRE 72,600. Manakala NCI dapatlah 48,400. Gross profit of Sumner. Gross profit of Sumner 170,000 tolak dengan pre-acquisition 25,000, bakinya adalah 145,000. This balance 145,000 will be allocated to group. Will be allocated to group revaluation reserve. (108,750) dan NCI 36,250. Okey, ada juga General Reserve of Lake. General Reserve of Lake, okey, nilai sekarang adalah 125,000, pre 62,500 dan balance 62,500. Masuk dalam group General Reserve. Sebanyak berapa persen tu? 60%, 37,500. Manakala non-controlling interest 25,000. Okey, General Reserve of Parent sebanyak 450,000 dan other reserve of parent ada 600,000. Next, retain profit of Picton carried down 750,000. URP land 37,500, URP inventory 1,000. Ni URP inventory 1,000 ni adalah inventory of yang dijual kepada associate. Yang dijual kepada associate. Jadi boleh letak kat sini ataupun boleh juga letak dalam calculation of associate. Nampak tak kat sini? Share of profit of associate 24,375. Jadi dia boleh combine dua ni sebagai 23,375. Dia boleh combine. Boleh combine sebagai 34,375 tolak 1,000 sama dengan, okey, saya ulang balik.
URP 1000, share of profit 24,375. Jadi kita boleh tunjuk dua-dua ataupun kita netkan sebagai 23,375. Okay, so selepas tu kita boleh totalkanlah group retained earning 1024,100. Okay, kemudian asset revaluation reserve, general reserve 596250. Dan kita ada group share premium 600,000. Dan last sekali kita ada NCI. NCI kita adalah sebanyak 2050,275. Okay, dan last sekali untuk soalan ini, kita nak tengok consolidated statement of financial position. Consolidated statement of financial position, kita lihat di atas, property plant equipment 5450 tu adalah kombinasi kombinasi property plant and equipment untuk berapa company tadi, untuk 3 company, Picton dan juga 2 subsidiary dia. Okay. Kemudian campur 100,000 ni adalah ARR, tolak 37,500 ni apa? Tolak 37,500, tolak 4,000 ni apa? Unrealized profit. Unrealized profit, unrealized profit 37,500. Macam mana pula dengan 4,000? 4,000 adalah under provided depreciation disebabkan oleh revaluation sebanyak 100,000. Betul? Intangible kita ada 107,500. Kita campur dengan 2 million. 2 million ni adalah daripada license tadi. Kemudian investment in associate. Investment in associate kita dah calculate tadi, nilai dia 98.375. Okay, dan other investment 150 plus 75. Current asset inventory tak ada adjustment. Terus kita pergi kepada 1730. Manakala trade receivable ada adjustment, trade receivable kita combine all trade receivable of the 3 companies. Okay, lepas tu kita tolak dengan unrealized. Kejap bukan unrealized ni. 10,000 ni adalah intercompany balance. Intercompany balance. Okay, 10,000 adalah intercompany balance. Kemudian tolak lagi 5,000. Okay, tolak dengan 5,000. 5,000 ni apa? Siapa ingat 5,000? Cash in transit. Yes, cash in transit. Hantar duit 40,000. Kan? Terima 35,000. Saya pun pelik macam mana boleh. Kalau kita bayar cek 40,000, macam mana boleh sampai 35,000, kan? Tapi this is a question. Jadi dia nak test kita punya understanding of the concept, Okay, jadi mungkin dia keluarkan cek. Satu cek 35,000, satu cek lagi 5,000. Jadi yang 35,000 tu dah sampailah. Yang 5,000 lagi tak sampai. Okay, bills receivable, dia kata included in the bills receivable adalah loan. Adalah loan. Pada siapa? Loan kepada siapa? 100,000 ni. Kepada late. Loan kepada late. Kita tengok kat bawah ni, Dan current liability, long term loan 250,000, kita eliminate 100,000. Okay. Jadi yang late dia record dengan betul. Tapi parent pula record main-main, kan? Record dalam trade, dalam bill receivable sebanyak 100,000. Tapi kita yang tahu ni kita kena keluarkanlah daripada bills receivable. Apa sebabnya dia masuk dalam bills receivable pun kita tak tahu. Tapi yang kita kena tahu, kita kena selesaikan masalah dia. Kita kena keluarkan daripada bills receivable. Kita eliminate dengan loan from
Picton. Okey, seterusnya bank tidak ada apa-apa perubahan, tapi kita ada satu item baru iaitu cash in transit. Cash in transit sebanyak 5,000 dan okey, dividend receivable kita kena adjust. Dividend receivable kita kena adjust. Tadi dividend receivable kita adalah 93,750 dan 37,500. Maknanya dividen tu adalah dividen yang diterima daripada subsidiary. Ya, diterima daripada subsidiary. Jadi subsidiary tadi adalah Sumner dan Lake. Okey. Jadi dividen yang diterima daripada Sumner. Dividen diterima daripada Sumner sebanyak 75,000. Macam mana dapat 75,000? Sebab Sumner declare dividen 100,000, 75% akan pergi kepada parent. So, dapatlah 75,000. 93,750 minus 75,000. Okey, kemudian ada lagi minus 18,750 tu apa? Okey, kita tengok siapa sebenarnya yang bayar dividen. Okey, dividen tadi, dividen receivable. Sekejap ya, saya tengok dekat soalan. Dividen receivable sebanyak 93,750. Okey. Kemudian dividen payable 100,000 dan 62,500. Okey. Jadi 93,750 tu adalah dividen receivable yang ada dalam Picton So kita kena tolak dengan 75,000. Okey. Manakala yang ni. Yang ni 37,500. Okey, jadi kita salah letak ni. 37,500 tolak 25,000. Okey. 25,000 ni daripada kita tengok Lake punya dividen. Lake punya dividen 62,500. 62,500 dan dia bayar dividen kepada Lake 25,000, dibayar kepada Picton 18,750. Okey, 18,750. Jadi betul lah kat sini 93,750 kita tolak dengan 75,000 dan 18,750. 75,000 ni datangnya daripada siapa tadi? Yang 18,750 daripada Lake. Okey. Yang 75,000 ni daripada company satu lagi tadi apa? Bukan Fugo. Apa nama tadi? Sumner, yes. Banyak sangat nama company ni sampai boleh terlupa. Okey, Sumner. Yes. Okey, Sumner betul lah Okey, kemudian yang 37,500 ni ini adalah Sumner Sumner dia dapat dividen daripada Lake sebanyak 25,000. Okey, sebanyak 25,000. So tolaklah sebanyak 25,000. Okey, 5,000 ni adalah kepunyaan siapa? Ini kepunyaan Lake lah. Jadi Lake ni dia tak adalah intercompany untuk dividen receivable. Okey, seterusnya kita ada equity. Equity, ordinary share of the parent 5,650. Preference share of the parent 750. Okey, kemudian general reserve. General reserve ni apabila kita dah buat analysis of financial statement, kita tak perlu nak tunjuk lagi calculation kat situ. Kita ambil terus general reserve 596,250. 596,250. Kat situ 596,250.
Jadi angka-angka ni, 3 angka ni sepatutnya kita tak perlu nak tunjuk satu-satu sebabnya kita dah ada calculation kita, ya, kita dah ada calculation di dalam analysis of financial statement. Okey. Begitu juga dengan non-controlling interest lah. 2050275 yang ni. Alright. Dan current liability long term loan 250,000 tolak dengan 100,000 tadi yang merupakan loan from Picton. Loan from Picton tapi dicatat dalam bills receivable. Current liability straight payable kita tolak dengan 10,000. 10,000 ni adalah intercompany balances. Okay, bill payable tak ada apa-apa perubahan kat situ. Ordinary dividend payable. Tadi kita dah tunjukkan adjustment. Ordinary dividend payable. Okay. Untuk Sumner 100,000 tolak 75,000. Untuk Lake 62,500 minus 25,000 minus 18,750. Okay. Boleh follow? Okay, saya harap awak bolehlah follow ya. Okay. Ada apa persoalan berkaitan dengan soalan 1 daripada 3.4 ni? So untuk kelas tutorial nanti kita akan tengok soalan yang kedua. Okay kelas, ada apa persoalan nak tanya? Tak ada. Okey, macam biasa kalau tak ada kita tutup kelas kita. Okey. Semoga apa yang kita belajar pada hari ini kita faham dengan baiklah. Okey. Kita tutup dengan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.